Bonjour, bienvenue dans cette séance consacrée pour l'activité 6 à propos des conditions de sédimentation dans les principaux milieux de sédimentation actuels, les milieux intermédiaires. Donc, un milieu intermédiaire, c'est un milieu qui se trouve entre le milieu continental et le milieu marin. Donc, toujours dans ce milieu-là, il y a un frottement entre le milieu marin et les fleuves qui arrivent du milieu continental. Tout d'abord, on va commencer par le delta. Donc, un delta, comme vous voyez sur l'image, déjà en général, un milieu intermédiaire ou bien l'embouchure d'un cours d'eau dans la mer représente un domaine intermédiaire où s'affrontent les influences marins et fluviatiles. Lorsque donc le fleuve a une influence dominante, il forme un delta. Et dans le cas contraire, l'embouchure est un estuaire. Alors, هنايا في le milieu ديال الدلتا كنلاحظوا باللي داك لو fleuve qui vient du milieu continental كيجيب معاه des sédiments. Donc هاد les sédiments اللي تيجيب من لي milieu continental كيحطهم في لو milieu marin. يعني بحال تيحتل ديك البلاصة ديال لو milieu marin. Pourquoi? يعني علاش لو milieu marin à savoir la mer et l'océan علاش تيخلي هاد لي sédiments تتحطوا في المجال ديالو. دونك تو سامبلومون حيتاش القوة ديال دوك التيار المائي اللي كاين في المجال البحري ضعيف في ديك البلاصة. Ça veut dire les sédiments ils se déposent sur le milieu intermédiaire. Donc علاش كيتحطوا تما ولا علاش كيتعرضوا للترسب. Donc une fois توصلوا لديك لا بارتي ولا ديك لا زون فلا فيتيس ديال لو كورون دو فلوف تينقص. علاش؟ حيت تيتواجه مع le milieu ou bien les eaux du milieu marin. Alors, il se sédimente. Comme on a dit, la force des vagues et la force des marées, elles sont ici faibles. C'est pour cela il y a domination du milieu continental sur le milieu marin. C'est pour cela on a formation de ce qu'on appelle delta, un delta. Donc علاش سمينا الدلتا فهو كيشكل يعني على شكل دلتا. الرمز ديال الدلتا. Donc la structure ديال الدلتا كنلقاو بلان دلتايك لي فرون دو دلتا et le pro delta كيكون القدام. Après غادي نشوفو le deuxième cas ديال l'estuaire. Alors pour l'estuaire عندنا العكس. Ça veut dire le milieu marin il se caractérise par une force, ça veut dire donc les vagues et les marées عندهم واحد la force qui est très importante. الشيء اللي كيخلي أن المياه البحرية فتكتسح المجال القاري. donc يعني دوك لي سيديمون كاملين اللي تيجيو à partir du milieu continental اللي تيجيبهم الفلوف فما كيتسيديمونطاوش في ديك البلاصة وإنما تيدخلوا جهة البحر. donc voilà ici عندنا c'est le milieu marin qui domine. Alors la partie distale du bassin versant d'un fleuve est généralement une large plaine alluviale où s'accumule une grande partie des matériaux transportés. Arrivé en mer, le courant décélère le reste de la charge se dépose et forme le delta. L'apport continu des sédiments dans le delta fait avancer ce dernier dans le domaine marin. C'est la propagation deltaïque. Un delta se décompose en trois parties, donc la structure dialo. Nous avons pro-delta, front de delta et plaine deltaïque. غادي نشوفوا l'exemple الثاني ديال milieu intermédiaire اللي هو le milieu lagunaire. Donc le milieu lagunaire à climat chaud. La concentration saline des lagunes augmente par l'apport de sel lessivé par des eaux pluviales sur les reliefs tout autour de ces bassins et par la forte évaporation provoquée par la chaleur. Lorsque la saturation est atteinte, les sels cristallisent et se déposent au fond du bassin,
formant des évaporites. Alors هنايا بالنسبة le milieu lagunaire فملي تيجي المد تيطلع الماء لديك لو باسان اللي كنسميوه لا لاغون فكيتبلوكا الماء تما ما كيرجعش جهة لو ميليو ماران avec le temps مع الوقت suite الكليما شود ça veut dire l'augmentation de la température donc داك الماء كيتبخر دونك ملي تيتبخر الماء حنايا تنعرفوا باللي الماء ديال البحر إلي كونسونطري يعني التركيز ديال الأملاح فيه طالع. الوغ ملي تيتبخر داك الماء فكيبقاو لينا دوك لي كريستو تيترسبوا في هاد لو باسان دونك هادو هما لي كونديسيون دو سيديمونطاسيون دون ان ميليو لاغونير. ابخي غادي نشوفو لو ميليو ليتورال. دونك لو ميليو ليتورال هنايا la plage comme la plage يعني l'exemple ديال la plage c'est une zone côtière caractérisée par l'accumulation de sable. donc نعرفوا باللي جهة la plage كيكون فيه الرملة بزاف. La sédimentation littorale dépend des apports fluviatiques et des courants littoraux. alors هاد les sédiments اللي تيكونوا في جهة la plage فهما تيجيو من le milieu continental. donc le milieu continental ça veut dire les fleuves تيجيو من المجال القاري فتيهزو دوك لي سيديمون اللي فيهم دي سابل فيهم دي غرافيي توت ناتور دي سيديمون تتوصل لديك البلاصه فكتسيديمونطا. علاش؟ حيتاش كيتواجد كما قلنا لو كورون ديال الفلوف مع لا مير. alors bien sûr هاد الترسب ça dépend les forces اللي كاينين donc ça dépend les courants littoraux et à savoir les marées et les vagues ça veut dire يعني داك المد وحركة الأمواج. milieu intermédiaire كيكون مواجهة بين لو ميليو ماران et لو ميليو كونتينونتال. شرنا في الأول ليكزومبل ديال الدلتا قلنا بلي لو ميليو كونتينونتال هو اللي كيغاني هو اللي تيربح في داك المواجهة اللي كتكون بين لو ميليو كونتينونتال مع ميليو ماران. وفي الحالة الثانية ذكرنا ليستوير c'est-à-dire le contraire le milieu marin qui gagne ou bien qui domine. voilà l'exemple 3 هو le milieu lagunaire. قلنا تيطلع الماء تيتبلوكا في واحد لو باسان اللي سميناه لاغون وكيتبخر الماء ابخي. ensuite كيكون عندنا دي سيديمون دونك هنايا كيتحكم فيه دي كونديسيون كليماتيك. وشفنا الحالة الثالثة هو لو ميليو ليتورال. الميليو ليتورال بحال لا بلاج دونك الحالة ديال لا بلاج فا اون جينيرال كيكون تعادل بين لاكسيون ديال لو ميليو ماران اي لاكسيون دو فلوف دونك حتى واحد ما كيسيطر على